शाम जो आई है एक शाम बला बनकर, इस शाम की देखें होती है सहर कब तक। खाहाने समर सोचो अब पेड़ लगाने की, ये बूढ़ा शजर आखिर देगा भी समर कब तक। वो घर जो गिरा डाला नापाक हरीफों ने, हम लोग बनाएंगे दोबारा वो घर। मुआशरे में मसावात यूं भी आएगी, मुआशरे में मसावात यूं भी आएगी, ज़बर को ज़ेर ना कर ज़ेर को ज़बर कर दे। आदाब नाजरीन, ईटीवी भारत के ख़ास प्रोग्राम एक शायर में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर व मारूफ शायर ज़फ़र शिराज़ी के साहबजादे आज़म खान साहब। आइए आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं ज़फ़र शिराज़ी साहब के शेरी सफ़र के बारे में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़फ़र शिराज़ी साहब ने कब अपनी शेर व शायरी सफ़र का आगाज़ किया? उनकी शायरी जब वो शिबली कॉलेज से उर्दू से एमए कर रहे थे, तभी से अब्बू को ये शौक़, शिराज़ी साहब को ये शौक़ पैदा हुआ और वहीं से करना शुरू किया। फिर मुलाजमत के ताल्लुक़ से मछली शहर जाना हुआ और मछली शहर में उनकी मुलाकात मोहतरम सरोज मछली शहरी साहब से हुई और उनके वो शागिर्द उनकी शागिर्दी में शायरी की मुकम्मल शुरुआत की और बहुत अच्छा रहा माशाअल्लाह। ये उनकी शायरी का सबसे पहला जो कदम है और जिसकी पजीराई और जिसका हौसला और जिसको सराहा है वो मछली शहर मोहतरम सरोज मछली शहरी और वहाँ के जो भी शोरा हजरात हैं उन्होंने किया। उनके मिजाज और उनकी तबीयत के बारे में ज़रा बताइए, कैसा मिजाज था उनका, क्या सोचते थे, किस तरीके से वो पेश आते थे? नहीं, वो तबीयतन और हकीकतन एक तो तल्ख़ तबीयत थे, इंतहाई शदीद, और अपने मिशन पे, अपनी जो उनकी तहरीक है, जो उनका अपना ज़ाती काम है, उसमें इंतहाई मुखलिस थे, उसको बड़ी शिद्दत से के साथ करते थे। तबीयतन अगर वो काम थोड़ा ताख़ीर हो तो उसमें तल्ख़ होते थे और वो जब काम हो जाता था तो उसमें इंतहाई नर्म आदमी थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर पहाड़ को देखा जाए तो वो भी बेचारा कहीं शिफ्ट हो सकता है, मगर इनकी तबीयत में ऐसी बात नहीं है। कोई आजाना अंदाज में बात कर दे और अपने आप को नादिम कर दे तो फिर इतना नर्म दिल शायद ही इस पूरे खित्ते में कोई हो। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। आपने उनके शेर सुने होंगे और जो है देखे भी होंगे, उनको जानते हैं आप करीब से, तो किस तरीके की शायरी वो करते थे या उनके पूरे शेरी सफ़र को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, उनकी शेरी, उनका जो शेर होता है वो एक शेर तो ये था कि वो जदीदियत के साथ थे और हकीकत के साथ थे। उनकी शायरी में जदीदियत पाई गई, नया रंग था, और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो रंगीन शायरी के वो शायर थे, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि शायरी को एक पैगाम देने का ये उनका सबसे बड़ा मिशन होता था। और ये कहा भी जाता है शायर जो होता है वो शायरी बजुज़्वे पैगाम्बरी, एक शायर जो है अपनी शेरी हकीकत के साथ वो माशरे को पैगाम देता था, वो ऐसे शायर थे। उनका एक शेर ये है कि ऐदे हाजिर के फ़कीरों का अजब है दस्तूर, मांगते फिरते हैं और हाथ में कांसा भी नहीं है। इस अंदाज़ के वो शेर कहते थे। और किसी भी बात को, और किसी भी, जैसे कोई दिक्कत आमेज़ और इंतहाई शिकायत याफ्ता इलाक़ा हो और वहाँ पर बड़ी अपनी एतमाद के साथ उस काम को करते थे, और वो चीज़ उनकी शायरी का हिस्सा था। उनको अगर देखना हो तो उनकी शायरी को आप उठा करके देख लीजिए तो वही चीज़ वो नज़र आएंगे। ऐसे बहुत से शेर हैं, जैसे ये एक शेर था, मतलब वो ये है कि अब तो हर फ़र्द को सरगर्म अमल होना है, तब कहीं जाके कोई मसला हल होना है। अब तमाम शिकायत को अपनी खूबियों से और अपनी सलाहियतों के साथ वो करते थे, और यही उनकी शायरी और यही आने वाली नस्लों को यही उनका पैगाम हुआ करता था। तो कहाँ कहाँ उनके मुशायरों में शिरकत रही, या और अभी तक उनके शेरी मजमूए मंसर आम पर आए या नहीं? नहीं, अभी तो आए नहीं है, इंशाअल्लाह थोड़े वक्फे में कुछ ही दिनों में आएंगे। उसका नाम इंतखाब कर लिया है कुल्लियात ज़फ़र शिराज़ी। उन्होंने पहला मुशायरा मेरी जानकारी के एतबार से वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे चंद्रशेखर साहब, बलिया में एक मुशायरा हुआ था, उसमें उन्होंने शमूलियत की। और उस वक्त बहुत सी शख्सियात वहाँ पर थी। वीपी सिंह ने अब शिराज़ी साहब के, हमारे फादर के शेर की बड़ी पजीराई की और बहुत खुशी ज़ाहिर की। वो शायद ये शेर था कि वफ़ा का दर्स देते हो हमें क्या, वफ़ा का बाब हमने ही लिखा है। इसी तरह के अगर किसी कौम के ताल्लुक़ से मशकूक अल्फाज बोले जाते हैं तो उसकी तर्जुमानी जब की और उसके ये एहसास दिलाया
کہ ہم سے وفا کے بارے میں مت بتایا کرو. ہماری قدیم تاریخ اور جدید تاریخ اور آنے والی تمام تاریخ اس بات کا احساس ہے کہ وفا ہی ہماری زندگی کا شعار ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے, کوئی دغا بازی نہیں ہے. تو وہ شعر وی پی سنگھ صاحب اور بھی جو حضرات وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے بہت پسند کیا. وہ یہی شعر, وہ مجھے بذات خود بہت پسند ہے کہ وفا کا درس دیتے ہو ہمیں کیا, وفا کا باب ہم نے ہی لکھا ہے. اور ایک یہ شعر تھا کہ منصف کو بہت شوق ہے انصاف کا لیکن حالات حاضرہ پہ, مگر کسی کے دباؤ میں تھوڑا فیصلے غلط ہو جاتے ہیں, مگر احساس اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, کہ منصف کو بہت شوق ہے انصاف کا لیکن قاتل کو سزا دینے کی جرت بھی نہیں ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے والد صاحب کے چند اشعار جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. محترم, ایک غزل کے 3-4 شعر مجھے یاد ہے, اسے آپ سماعت فرمائیں. وہ یہ ہے کہ وہ کہہ گیا ہے مجھے اپنا یار مت کہنا, وہ کہہ گیا ہے مجھے اپنا یار مت کہنا, میرے دیار کو اپنا دیار مت کہنا, ہزار گزرے انہیں ناگوار مت کہنا, خزاں کی فصل کو فصل بہار مت کہنا, عزیز ارض وطن مادر وطن ہے مگر خدارہ جوش میں پروردگار مت کہنا. ہم سے CAA NRC NPR کی جو شناخت مانگی جا رہی ہے وہ اس بات کا احساس ہے کہ ہم کہیں اور کے ہیں. ہمارا یہ احساس ہے, شیرازی صاحب کی شاعری کا یہ احساس ہے کہ ہم یہیں کے ہیں. اس بات کا احساس آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں, اس لیے کہ جو یہاں پہ ہے اس کو ہندوستان کی زمین نے اپنا لیا ہے, اور ہندوستان کی زمین کا تشخص ہے جسے اپنا لیتا ہے وہی اس کا بیٹا ہوتا ہے, وہی اس کا اپنا ہوتا ہے. اس کو اس انداز میں کبھی نہ پیش کیا جائے کہ آپ کہیں کے تھے, کہیں کے نہیں بلکہ یہیں کے تھے. یہ شعر اس لیے بہت عزیز مجھے ہے کہ وہ کہہ گیا ہے مجھے اپنا یار مت کہنا, میرے دیار کو اپنا دیار مت کہنا. یہ ان کی 2-3 غزلیں ہیں. اور جو شمس الرحمن فاروقی نے جس کی پذیرائی کی تھی, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پورے بر صغیر میں اگر کوئی غزل کا نقاد الوقت قرار دیا گیا ہے تو اس کا نام ہے شمس الرحمن فاروقی. اور آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے, یہ خلا بہت ہے, بڑی ہے, مگر انہوں نے جو شعر کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اس بات کے احساس کے ساتھ کہ جیسے کوئی اور شاعر کسی حادثات کا نام لے لیتا ہے تو اس کا جو ادبی تمغہ امتیاز ہے, جو اس کی حقیقت وہ کمزور ہو جاتی ہے. نام سے وہ شعر وہی حادثے کے ساتھ جانا جاتا ہے, مگر نام نہ لیا جائے, بات کی جائے اور 1000 صدی تک کوئی نازیبہ واقعات پیش آئے, وہ شعر اس کی قیادت, اس کی ترجمانی کرتا ہے. وہ یہ شعر تھا کہ یہ شام جو آئی ہے ایک شام بلا بن کر, اس شام کی دیکھیں ہوتی ہے سحر کب تک, خواہانے ثمر سوچو اب پیڑ لگانے کی, یہ بوڑھا شجر آخر دے گا بھی ثمر کب تک, وہ گھر جو گرا ڈالا ناپاک حریفوں نے, ہم لوگ بنائیں گے دوبارہ وہ گھر کب تک. یہ اس انداز کے شعر تھے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھے ظفر شیرازی صاحب کے صاحبزادے محمد اعظم خان جن کو آپ سن رہے تھے. اب دیجیے اپنے میزبان اجود قاسمی کو اجازت, پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں کسی دوسرے شاعر کے ساتھ.